Oke teman-teman, kita bersihkan mobil truk tronton pasir. Nah, sebelum kita bersihkan, alangkah baiknya di subscribe juga ya teman-teman, YouTube channel Live Official teman-teman. Terima kasih banyak yang udah subscribe. Semoga teman-teman sehat selalu. Lihat teman-teman, truk tronton pasirnya ada yang warna biru, warna hijau, warna hitam, warna kuning, sama warna merah ya teman-teman. Widih, mantul. Nah, kebetulan kita udah nyiapin keranjangnya teman-teman, buat wadah mainannya teman-teman. Let's go teman-teman, kita bersihkan teman-teman. Kita bersihkan yang warna biru dulu ya teman-teman. Bloknya kita simpan di sini teman-teman. Ayo teman-teman. Widih, lihat teman-teman, ini apa teman-teman? Wadidaw, mobil bus tayo teman-teman. Widih, mantul. Lihat teman-teman, bus tayonya lucu sekali ya teman-teman. Widih, keren. Lanjut teman-teman. Wadidaw, mobil bulldozer teman-teman, mobil pengeruk pasir. Widih, mantul. Warna biru teman-teman, biru muda. Widih, keren. Wadidaw, mobil tempur, mantul. Atau mobil militer teman-teman. Widih, keren. Lihat teman-teman, pelurunya banyak sekali teman-teman. Widih, keren. Ya udah habis teman-teman. Lanjut kita bongkar truk tronton pasir yang warna hijau ya teman-teman. Let's go teman-teman. Widih, kotor sekali teman-teman. Wadidaw, mobil bus tayo warna merah, mantul. Widih, lucu sekali teman-teman. Widih, lihat teman-teman, kotor sekali teman-teman. Widih, mobil traktor, mobilnya para petani, keren. Wadidaw, kotor sekali teman-teman. Widih, ada mobil beko teman-teman, mantul. Widih, keren sekali teman-teman, mobil bekonya teman-teman. Lihat, ada pas supir ya teman-teman, pelan-pelan pas supir. Widih, mantul. Ya udah habis teman-teman. Lanjut kita bongkar truk tronton pasir yang warna hitam ya teman-teman. Kita geser di sini dulu teman-teman. Widih, hewan harimau teman-teman. Widih, mantul. Wow, mobil pemadam kebakaran, keren. Atau bisa disebut juga damkar teman-teman. Widih, betul. Lanjut teman-teman, ini apa teman-teman? Wadidaw, mobil keren teman-teman, atau mobil krane. Widih, keren. Ini termasuk mobil alat berat ya teman-teman.
buat ngangkat yang berat-berat. Widih, mantul. Ya udah habis teman-teman. Lanjut kita bongkar truk tronton pasir yang warna kuning. Let's go teman-teman. Widih, mobil bus Tayo warna biru, keren. Widih, lihat ini apa teman-teman. Wadidaw, mobil militer teman-teman, atau mobil alat tempur. Ini mobil tentara ya teman-teman. Widih, keren. Wadidaw, mobil pemadam kebakaran, mantul. Ya tuh teman-teman. Ya udah habis teman-teman. Ya teman-teman, udah banyak sekali mainannya teman-teman. Widih, mantul. Lanjut kita bongkar truk tronton pasir yang warna merah ya teman-teman. Let's go teman-teman. Wadidaw, mobil bus Tayo ya teman-teman, warna kuning, keren. Wadidaw, ini apa teman-teman? Ini mobil forklift teman-teman. Widih, mantul. Widih, keren sekali teman-teman. Mobil forkliftnya keren sekali teman-teman. Widih, mantul. Lanjut teman-teman. Wadidaw, ada kereta Thomas teman-teman. Widih, keren. Ya udah habis teman-teman. Mainannya teman-teman udah pada bersih semua ya teman-teman. Truk tronton pasirnya teman-teman. Ini hasilnya teman-teman. Widih, banyak sekali ya teman-teman. Udah dulu ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel Aib Official teman-teman. Ditunggu video-video selanjutnya lagi teman-teman. Nah, ada teman-teman.